हांव डॉक्टर स्नेहा भागवत, गोवा आयुर्वेदिक मेडिकल असोसिएशन. हांव डॉक्टर स्नेहा भागवत, गोवा आयुर्वेदिक मेडिकल असोसिएशनाची जनरल सेक्रेटरी. म्हजे बरोबर आसा डॉक्टर जॉय परेरा आणि डॉक्टर दिपाली शिरवयकर. आज आमी हांगा मुद्दाम कोविड काळ आसून सुद्दां मुद्दाम आज आमी हांगा तुमच्या मुखार एक पॉइंट दवरपाक आयिल्ली आसा, कारण काल आमचे ऑनरेबल सीएम हाज्या डिग्रीचेर एक क्वेश्चन मार्क आयलो आणि ज्या मनशान हो क्वेश्चन मार्क केलो ताजें म्हाका नांव सुद्दां घेवपाची गरज ना, सगळ्यांक खबर आसा. ज्या मनशान हाजेर क्वेश्चन मार्क केलो ताका पयलीं म्हणजे कळपाक जाय की क्वॅक हाजो अर्थ कितें. क्वॅक उगीच कोणाकूय म्हणना. अ पर्सन हू प्रिटेंड्स टू show that when he doesn't have a degree and misleads the people or tries to practice in a wrong way, that person is called a quack. आता जेन्ना एका मनशाक जाचे कडेन कंप्लीट बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन अँड सर्जरी ही डिग्री आसा, जी CCIM म्हणजे सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आणि अप्रूव केल्ली ही डिग्री आसा, त्या डिग्रीक कोण तरी एक मनीस क्वॅक म्हणटा आणि ती डिग्री आयुर्वेदाची डिग्री आसा. ह्याच डिग्री आमचे सगळे आयुष डॉक्टर्स प्रॅक्टिस करता. आज हे आयुष डॉक्टर्स कोविड केअर सेंटरांनी आसा, फ्रंटलाईन वर्कर्स आसा, GMC जावं साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं PHCन सगळे प्रकारचे फ्रंटलाईन वर्कराचे कामां करता. टेस्टिंग, IPD पळोवप किंवा बाकी सुद्धा प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी बरेचशे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आसा. सो हे सगळे डॉक्टर्स क्वॅक अशें तुमचो अर्थ आसा काय कितें, हो म्हजो पयलो प्रश्न आसा. दुसरो प्रश्न, जेन्ना आमी एका गोंय राज्याचे CM ह्या पर्सनॅलिटीक जेन्ना आमी क्वॅक म्हणटा, हाजो तुमी कितें तरी ताजे फाटल्यान निश्चित पयलीं म्हणजे योग्य तो पाठपुरावो करपाक जाय आशिल्लो. उगीच अशें उलोवप ते सुद्दां ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळान. आता पॅन्डेमिक ही गोष्ट वेगळी धरून तुम्ही इन्फोडेमिक करपाक लागिल्ले आसा, म्हणजे मिस इन्फॉर्मेशन करप, मिसगायड करप लोकांक. जर तुमचे कडेन खरें कितें तरी लोकां खातीर करपाक जाय जाल्यार फुडें या, ह्या क्रायसिसाच्या काळान फुडें या. आमी आयुष डॉक्टर सुद्दां आज फुडें रावन काम करता. आमकां कोण कॉल करता, कोणी कितें आमकां विचारता जाल्यार आमी तांकां गायड करता. आमी आयुष किट डेव्हलप केल्ले आसा. ताजे नंतर IMA बरोबर आमी एकत्र जावन फुडें लोकांक टेलिकन्सल्टेशन दिता. सगळे गोष्टी करत असताना एखाद्या पॅथीक क्वॅकरी अशें नेम करप म्हणजे हो इन्फोडेमिक जावन आसा. आणि ताजे बरोबरच ही ऍक्टिव्हिटी जेन्ना आयुर्वेदाक तुम्ही अशें म्हणटा, विच इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट इज ऑल्सो when you say or question this, you are also named to be anti-national, because when you are questioning a pathy which is from Indian system of medicine, which belongs to India, where not only India but other parts of the world have started recognizing this pathy, have been taking this pathy to their countries, and you are questioning this pathy today. This is a complete anti-national activity, and in this time of pandemic this will not be tolerated by the public and by us, especially all the Ayush doctors. It will not be tolerated anytime, not only today, because this is something which is completely intolerant. We are also working in the same lines as other doctors, and we have the degree which is recognized. So kindly give a proper answer to this, and otherwise there will be a lot of agitation kind of in between the doctors. We are not having any problem with any doctors, but this kind of public nuisance is a bad thing and misleads the public. तुमचे कडेन कितें रजिस्ट्रेशन बी आसा तुमच्या गोंयांत, म्हणजे आयुर्वेदिक जो दोतोर जाता तांकां कितें कोणी आसा होता? हय, सो CCIM म्हणून आमची सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन म्हणून आमची नॅशनल बॉडी आसा. आणि ताजे नंतर गोंयान गोवा बोर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ताज्या अंडर आमकां फुडले रजिस्ट्रेशन मेळटा. आतां नवीन नोव्हेंबर ऍक्ट 2019 प्रमाण नवीन ऍक्ट तयार जाल्लो आसा, जातून 2 बॉडीज सेपरेट जाल्ले आसा, म्हणजे होमिओपॅथीक काउन्सिल आणि गोवा आयुर्वेदिक काउन्सिल ऍक्ट अँड एलायड सिस्टम.
म्हणून एक नवीन कावन्सिल तयार जाल्ली आसा. ताजी बी घोशणा फाटींच केल्या लास्ट विकान. ताजी हांव प्रेसिडेंट जावन आसा, हे एक मेंबर आसा, मागीर डॉक्टर महेश वेर्लेकर एक मेंबर आसा, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय एक मेंबर आसा आणि डॉक्टर विनायक प्रभुदेसाय आणि आमचे डेप्युटी डायरेक्टर DHSचे हे आमचे मेंबर सेक्रेटरी आसा. सो ह्या बॉडी अंडर जे कोण आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पास आउट जाता आफ्टर कंप्लिशन ऑफ इंटर्नशीप, तांकां इंटर्नशीप कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिता, त्या डॉक्टर्सांक आमी रजिस्ट्रेशन दिता. आणि त्या बॉडी अंडर आमची आता खूप फुडें कामां जावपाची आसा, म्हणजे वेबसायट डेव्हलपमेंट आसूं किंवा बाकीचे जे गोष्टी आसूं, आमचे डॉक्टर्साचे जे कितें पॅनल फॉर्म करपाचे आसूं, हे सगळे गोष्टी आमी फुडें वचून करतली. Basically, I condemn calling our honorable CM sir as a quack, because this is a trivial issue. First of all, it could have been a typographical error. This typographical error, which was pointed out by Mr. Durgadas Kamath, it could have been done by the printer, by the department. So for such trivial issues, taking our CM's name again and again and involving him in this trivial issue is condemnable. It shouldn't be done, and a wrong message goes to the public saying that an Ayurveda doctor is a quack. So the same curriculum, that is almost the same curriculum that is there for MBBS doctors, similar curriculum is there for Ayurveda doctors. It is a rigorous curriculum of 5.5 years. They do their graduation followed by post graduation. So calling an Ayurveda doctor quack is condemnable, and all the time taking the name of CM and making him responsible for such trivial issues, which could have been a mistake of the printer or the department. Such a typographical error can happen. So it is condemnable and it shouldn't be done.